are the Banana Bloom Cooperative. Gusto mo naman ang imong sagingan diri, Boss J? Okay ra? Nadepende ra man ako sa mong pagkuan at timanan ni nga lugar. Kay kung wa may atimanon ani nga lugar, wa gid tay ma taud-daw ani. Gusto naman imong market diri, Boss? Okay ra? Tungod pod sa mong good quality sa mong saging, naka-export kami sa ubang province. Kada pod ana nga kuan na maagi, naka-kuan mi og kanang among sales bitaw kay taas gid. So makaingon gid mi nga sada ang negosyo. What is your vision, Boss J? So for the vision, we want to be a leading banana cooperative. So we want to have a quality, sustainability, and also the community growth. With this, we can build a strong future for our farmers and also the consumers alike. And what is your mission naman, Boss J? So for our mission, we want to unite all the local farmers. So to produce high quality bananas and also to improve improve fair income. So with this, we can promote the lives of our farmers into better life compared to they have done. Pero sa ani, pula nga yuta, kani siya mapamutubok gyapon ni sa ani nga klase. Did you know nga ang saging bisa unsa nga yuta mutubok gyud na siya. Sa bisan unsa nga klase nga panahon, mutubok gyapon ang saging. A few moments later. Hoy! You serious? Ay nagbalik diri ah.